आमीन। बहुत शुक्रिया खूबसूरत जैकी मार्गोरेट जान। दोस्तों, एक बार फिर प्रोपीसी ओडेसी प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम यहाँ न्यूयॉर्क शहर में अपने सामेईन की वफादारी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और अगरचे वहाँ मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी है, अब आए और हम आपकी लगन के लिए बहुत मशकूर हैं। अपने दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो दुनिया भर से देख रहे हैं। 3ABN होप इंटरनेशनल गुड न्यूज नेटवर्क पर हमारे दोस्त, और अब की इजाजत से हम खुसूसी मुबारकबाद देने जा रहे हैं पादरी रास और मैं और हमारे पादरी कार्लोस, हमारे घर का चर्च ग्रेनाइट बे हिलटॉप चर्च। अल्लाह आपको खुश रखे। हम जानते हैं कि वो जमा हो रहे हैं और वो इसे देख रहे हैं। बिलाशुबा वो इसे चंद घंटों में देखने जा रहे हैं क्योंकि ये वहां पहले ही है, लेकिन हम अब भी आपको पहले से ही मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि हम मुस्तकबिल में जी रहे हैं, क्योंकि ये एक पेशिंगोई सेमिनार है। आमीन। ठीक है, तो आज रात हमारे पास पेशिंगोई का एक जबरदस्त मुताला है। आज रात मैंने कहा आज रात होगी, कहीं किसी दिन। आज सुबह हमारे पास एक बहुत अहम पेशिंगोई का मुताला है जो एक औरत, एक बच्चे और एक ड्रैगन के साथ मुआमला करने जा रहा है। और अब आगे आने वाली चीजों को खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम इस हफ्ते सनती ताकत की बाइबल की पेशिंगोई में जाने वाले हैं। आज रात मिसाल के तौर पर हम आर्माजिडन की रूहों के बारे में बात करने जा रहे हैं, और फिर हम दज्जाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम क़यामत के दिन के बारे में बात कर रहे हैं। हम हैवान खुदा की मह और वही के पैगामात के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब बनने जा रहे हैं वाकई बरकत। और हमारे न्यूयॉर्क के सामेईन के लिए भी आपने सुना होगा, मैं आज शाम 5 बजे एक खुसूसी प्रोग्राम में हूं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क भर से आए हैं और वो यहाँ आने वाले थे, और इसलिए मैं अपनी गवाही शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि वो इसे पर भी डालेंगे। मैं यहाँ 5 से 6 तक अपनी गवाही शेयर करूंगा, और फिर हम एक कंसर्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्फा करेंगे और उसके बाद एक मुख्तसर कंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी एक पूरा दिन है जो रब में आपके साथ मंसूबाबंदी की गई है। आमीन। ठीक है, आइए अपने मुताले में आते हैं। नंबर 8, ये एक औरत, एक बच्चे और एक ड्रैगन के मौजू से निमट रहा है, और मैं सिर्फ इसका जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे लोग हैं जो हर मुताला में पहली बार ट्यून करते हैं। हो सकता है वो नहीं जानते हों वो पेशकशें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सवाल जवाब की शक्ल से गुजरते हैं, वो भर जाते हैं किताब के साथ। आप उन्हें खुद तलाश कर सकते हैं, और अब 15 असबाक और एक बोनस प्रोग्राम के साथ खत्म हो जाएंगे। इस सीरीज के इख्तिताम पर हम एक अच्छा फोल्डर फराहम करेंगे जो यहाँ है, हम उन्हें तोहफे के तौर पर आपको दे रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं सिर्फ काम पर जाएं, आप असबाक डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसा कि आपने सुना है वो बहुत सी मुख्तलिफ जुबानों में होने जा रहे हैं, लिहाजा इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। मेरे पास यहाँ स्क्रीन पर मेरा सबक मौजूद है जो आपके साथ बहुत जल्द गुजरना आसान बनाता है। आज का मुताला मुकाशिफा के 12वें बाब पर मबनी है। अगर आपके पास अपनी बाबलें हैं तो हो सकता है कि आप अभी वहां अपना रास्ता अंगूठा लगाना चाहें, या अपनी बाइबल डिवाइस पर जो आपके पास है। वाकई एक हैरत अंगेज हकीकत से शुरू करते हुए 1974 में एक 4 साला लड़की को कोलंबिया के पहाड़ों में वाक़े इसके घर से अगवा कर लिया गया था, और इसे अगवा करने और तावान मांगने के ख्याल से हम बिल्कुल नहीं जानते कि क्या किया गलत हो गया, लेकिन कुछ गलत हो गया, और वो बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे जंगल की एक सड़क से नीचे उतारा और इसे जाने दिया। 4 साल का, और बिलाशुबा वो रोती रही और कुछ देर मातम करती रही, और इसने प्यास के साथ इतनी जिदोजहद नहीं की क्योंकि बारिश कसरत से होती थी, वहां पानी था और आबो हुआ कुछ मुतदिल थी, इसलिए वो जिम नहीं गई, लेकिन वो इधर उधर घूमती फुरती और खाने की तलाश करती, और आखिरकार की पौचिन बंदरों का एक गिरोह इससे मुतजस्सिस हो गया और वो खाना छोड़ने लगे। वो 5 साल तक जंगल में रही। ये सिर्फ एक हैरत अंगेज कहानी है जो अक्सर कीड़े मकड़ों से अजाब में मुब्तला होते हैं। आखिरकार इसने अपने कपड़े उतार लिए। इसने बंदरों के इस दस्ते का पीछा किया जो इसे इस दरख्त से देख रहे थे जिसने इसे अपनाया था, यहां तक कि वो इस जगह तक पहुंच गई जहां वो अच्छी तरह चढ़ सकती थी और खाने के लिए चारा लगाना सीख लिया, और जब वो आखिरकार मिल गई तो वो जिंदा रही। जंगल में रहने के इन सालों के बाद इसने तमाम फितरी समाजी पाबंदियां खो दी। इसके पास कपड़े नहीं थे, वो अपनी जुबान बोलना भूल गई थी, इसे अपना नाम याद नहीं था, और उन्हें इसके हकीकी वालिदैन कभी नहीं मिले। उन्होंने इसका नाम मरीना रखा। आखिरकार वो इतनी छोटी थी जहां वो अब भी सीख सकती थी अंग्रेजी और हस्पानवी दोनों बोलना, दोबारा सीख सकती थी। वो बरतानिया चली गई, वो शादी शदा थी, और ये सब एक दिलचस्प किताब में मौजूद है जिसका नाम द गर्ल विथ नो नेम है। खुदा ने इसे बियाबान में मुजिजाना तरीके से मुहैया किया।
ابھی اس کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور وہ اب بھی درختوں پر چڑھ سکتی ہے۔ بائبل ایک عورت کے بارے میں بات کرتی ہے جو چرچ کے لیے ایک علامت ہے۔ ہمارے پاس مکاشفہ 12 اور مکاشفہ 17 میں ایک سچی عورت اور ایک جعلی عورت ہے۔ ہم ایک بہت اہم موضوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں عیسائی ہیں جو مختلف گرجا گھروں میں جاتے ہیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ چرچ کیا ہے؟ کیا کوئی سچا چرچ ہے؟ کیا آپ کو گرجا گھر جانے کی بھی ضرورت ہے؟ سب سے اہم سوال جو کبھی پوچھا گیا وہ تھا جب پونس پیلاطس نے یسوع سے کہا سچائی کیا ہے؟ پھر وہ یسوع کے پاس سے چلا گیا اور جواب کا انتظار نہیں کیا۔ وہ وہیں اس ہستی کے سامنے کھڑا تھا جو مجسم حقیقت ہے۔ اس نے کہا سچ کیا ہے؟ نفرت کے ساتھ وہ یہ سوچ کر چلا گیا کہ کوئی بھی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ آپ ان جوابات سے بتا سکتے ہیں جو ہم سنتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آپ کی سچائی مل گئی ہے اور مجھے اپنی سچائی مل گئی ہے، اور واقعی کوئی مطلق سچائی نہیں ہے۔ جو تم مانتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہے اور جو میں مانتا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں گے جو آپ کے دماغ کی سرجری کر رہا ہو اور اسے کہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دماغ ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یقین تعلق ہے، اس لیے جو بھی آپ کو یقین ہے وہ ٹھیک ہے۔ آج جب آپ ہوائی جہاز پر ہوتے ہیں اور آپ سمندر کے اس پار پرواز کر رہے ہوتے ہیں اور پائلٹ ہوا پر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے کچھ کے خیال میں ایرو ڈائنامکس کے مطلق قوانین ہیں، لیکن اب جانتے ہیں میں کوشش کرنا چاہوں گا ایک تجربہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ طیارہ آپ دوست کے طور پر ٹھیک کام کرے گا کیونکہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور میں مخلص ہوں۔ کیا آپ اس ہوائی جہاز پر سوار ہونا چاہیں گے؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پائلٹ نے ایرو ڈائنامکس اور ہوا بازی کے کچھ قطعی اصول سیکھے ہیں، اور اگر آپ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے کیونکہ یہ ناقابل معافی ہے۔ خدا اور ابدی زندگی کے بارے میں مطلب سچائی ہے۔ یہ تصور جو معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ اچھا تم کو اپنا سچ مل گیا اور مجھے میرا سچ مل گیا اور کون جان سکتا ہے کہ سچ کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو بائبل سکھاتی ہے۔ خدا کہتا ہے تیرا کلام سچا ہے۔ یسوع نے یہی کہا سچائی ہے۔ یسوع نے کہا میں راستہ ہوں، میں ہی سچ ہوں، میں زندگی ہوں۔ شیطان کے جھوٹ پر یقین نہ کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب تک آپ مخلص ہیں آپ میں سے کتنے مخلص تھے اور آپ کو پتا چلا کہ آپ غلط ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ مخلص ہیں۔ میں ایک بار کراس کنٹری چلا رہا تھا، کیلیفورنیا سے ٹیکساس جا رہا تھا۔ رات گئے، آخر کار کچھ گیس کی ضرورت پڑی، کلوورلیف پر اترا اور ادھر گھوم لیا۔ یہ آپ کے پاس جی پی ایس سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک دو بار ادھر گھوما اور مجھے گیس اسٹیشن مل گیا۔ میں نے بھرا اور میں فری وے پر واپس آ گیا اور میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا کہ میں بہت ترقی کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن جب میں انٹرسٹیٹ 3 سے نیچے جا رہا تھا مجھے وہ نشانات نظر آتے رہے جن میں انٹرسٹیٹ 3 کہا گیا تھا۔ اس نے کہا میں دائیں انٹرسٹیٹ پر ہوں، لیکن پھر میں نے کہنا شروع کیا ٹھیک ہے ان کے پاس ہر جگہ ان ریستوراں کا سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی چند میل پیچھے ایک ریستوراں دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں اسی ریستوراں کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں کہا گیا ہے انٹرسٹیٹ 3 ویسٹ۔ ٹھیک ہے میں ٹیکساس جا رہا ہوں، مجھے مشرق جانے کی ضرورت تھی۔ میں بالکل خوش اور مخلص تھا، لیکن میں کبھی بھی غلط سمت میں ٹیکساس جانے والا نہیں تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کتنا مخلص ہوں۔ اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ مخلص ہیں، وہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ دوستوں، آپ جس پر یقین رکھتے ہیں سچائی آپ کو آزاد کر دے گی۔ ایک سچائی ہے اور سچائی کو جاننا اور بائبل کی سچائی کا ہر عنصر آپ کو آزاد بناتا ہے۔ تو نمبر 1 پہلا سوال، مکاشفہ خدا کے سچے کلیسیا کی تصویر کیسے پیش کرتا ہے؟ اپنی بائبل کی طرف رجوع کریں، ہم اسے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں۔ براہ کرم مکاشفہ کے 12ویں باب کی طرف رجوع کریں، ہم یہاں چند آیات پڑھیں گے۔ ہم آج صبح اپنے مطالعہ میں اس باب کے زیادہ تر حصے سے گزرنے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک عظیم نشان نمودار ہوا۔ پہلی آیت، ایک عظیم نشان آسمان پر ظاہر ہوا، ایک عورت جس کے پاؤں کے نیچے سورج اور چاند تھا اور اس کے سر پر مالا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایک تاج، یہ سٹیفانوس ہے جس میں 12 ستارے ہیں۔ پھر بچے کے ساتھ ہونے کے بعد وہ درد میں بچہ پیدا کرنے کے لیے پکارا۔ یہ عورت بچے کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ اور آسمان پر ایک اور نشان نمودار ہوا، اور دیکھو ایک بڑا جلتا ہوا سرخ اژدہا جس کے 7 سر تھے۔ کتنے سر تھے؟ 7 سر اور 10 سینگ۔ کتنے سینگ ہیں؟ اور اس کے سر پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 1/3 ستاروں کو کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ اور اژدہا اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا جو اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی نگلنے کے لیے تیار تھی۔
और उसने एक लड़का को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर हुकूमत करने वाला था, और उसका बच्चा खुदा के पास उसके तख्त पर चढ़ा हुआ था। और वो औरत बियाबान में भाग गई जहां इसके लिए खुदा की तरफ से एक जगह तैयार की गई थी कि वो इसे अपने 1260 दिन तक बियाबान में खाना खिलाएं। अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम सिर्फ एक लम्हे में बाइबल पर वापस जाने वाले हैं। तो जवाब मुकाशिफा 12 बाब इस औरत के बारे में क्या कहता है? ये एक क्या कहता है? एक औरत जिसके पैरों के नीचे सूरज और चांद का लिबास है और उसके सर पर 12 सितारों की माला किस चीज के साथ है? बच्चे के साथ। वो दर्द जे में पुकारा। वो दर्द जे से गुजर रही है और बच्चे को जन्म देने की तकलीफ में है, और वो एक लड़का पैदा करती है जो लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर हुकूमत करेगा। आपके ख्याल में वो कौन है? वो लड़का यसू मसीह है। वो खादी के तख्त पर अलिफाटे गया है। हम जानते हैं कि यसू आसमान पर चढ़ गए थे। औरत कौन है? औरत किस चीज की नुमाइंदगी करती है? बाइबल में जब इस औरत के बारे में बात की गई है तो वो इसके खत्म होने से पहले यहां जाहिर हो सकती है, लेकिन एक औरत खुदा की दुल्हन, खुदा के चर्च की नुमाइंदगी करती है। आमीन। हम यहां हैं। मैं औरत के लिबास में हूं। मुझे बैक अप लेना है। और ये औरत जो बच्चे के साथ अजीम है एक चर्च की अलामत है। इसने क्या पहन रखा है? वो क्या के साथ मलबूस है? सूरज। ये खुदा की सच्चाई की रोशनी है जो अब नए अहदनामे में चांद पर खड़े पाते हैं। क्या चांद रात को रोशनी देता है? क्या चांद की अपनी रोशनी है? चांद तुलू होने वाले सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है। ये पुराना अहदनामा है जो रास्तबाजी के बेटे की रोशनी की अक्कासी करता है जो अपने फरों में शिफा के साथ उठेगा। नए अहदनामे का चर्च पुराने अहदनामे में खुदा के वादों की बुनियाद पर खड़ा है, और उसके सर के ऊपर क़यादत की अलामत है। आपके पास 12 सितारे हैं, और ये अहदनामा कदीम में 12 कबीलों की नुमाइंदगी करता है। आपको नए अहदनामे में 12 रसूल मिले हैं, यहां तक कि आपके पास मूसा के 12 शहजादे हैं जो इसराइल की क़यादत कर रहे हैं। जजों की किताब में इसराइल के 12 जज 12 क़यादत की अलामत है। यह खुदा का चर्च है। वो सूरज चांद सितारों से मलबूस है। सूरज को किसने बनाया? चांद किसने बनाया? पैदाइश को देखो। सितारे किसने बनाए? यह खुदा का नूर है। बाइबल दुल्हन से कहती है तुम दुनिया की रोशनी हो। तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने ऐसी चमकने दो कि वो तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे बाप की तमजीद करें जो आसमान पर है। तो ये औरत हकीकी कुल्लिसिया की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, ये कहता है, और हम ये कैसे जानते हैं? अपने यर्मिया 6:2 में पढ़ा, खुदा का चर्च औरत की अलामत है। मैंने सोन की बेटी को एक खूबसूरत और नाजुक औरत से तशबीह दी है। सूरज ईसा की रोशनी की नुमाइंदगी करता है। ज़बूर 84 में लिखी 4:2 आपको ये आयत दे रहे हैं। चांद पुराने अहदनामे की तारीख में उन वादों की नुमाइंदगी करता है जिन पर चर्च तामीर किया गया था। ये सब अब के सबक में होगा। इसके सर के ऊपर सितारे चर्च की क़यादत की अलामत है। और अब सितारों के बारे में पढ़ते हैं। ये वहां मुकाशिफा के एक बाब में कहता है जो चर्च के वजीर थे, ये क़यादत थी। वो जो लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर हुक्मरानी करने वाला है, ये आदमी बच्चा ईसा है। आमीन। और ड्रैगन इंसान के बच्चे को पैदा होते ही खा जाना चाहता है। अब आप इस औरत को देखते हैं, लेकिन वो एक मुख्तलिफ औरत के खिलाफ है जो आपको मुकाशिफा 17 में मिलती है। ठीक है, हमारी बाइबल पर वापस अपनी बाइबल में मुकाशिफा के 17 बाब में जाएं। हम आयत 3 से शुरू करने जा रहे हैं, और अब देखेंगे कि ये दो औरतें दरअसल मुखालिफ हैं, और ये औरत आज भी दुनिया में मौजूद है। मुकाशिफा 17 आयत 3 से शुरू करें। तो वो फरिश्ता मुझे रूह के साथ बियाबान में ले गया, और मैंने एक औरत को एक सुर्ख रंग के दरिंदे पर बैठे देखा जो कुफर के नामों से भरा हुआ था। और उसके कितने सर थे? 7 सर। और कितने सींग? अब आखिरी बार अपने 7 सरों और 10 सींगों वाला जानवर कब देखा? वो इतने आम नहीं है ना। कितने मानेंगे कि यह वही दरिंदा है? वैसे ये वही 13 में भी नजर आती है। यह हैवान जो मुकाशिफा 12 मैं औरत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वो मुकाशिफा 17 में औरत के साथ ताउन में है। औरत क्या है? चर्च तो अपने एक औरत को खुदा के नूर का लिबास पहनाया है, लेकिन ये औरत ये कहती है कि इस नेसफ आराई की है। ये आयत नंबर 4 है। अर्गवानी करमिजी सोने से मुज़य्यन कीमती पत्थर मोती, वो तमाम चीजें जो आपको जमीन पर मिलेंगी जो इंसान हो सकती है बनाया। इसके हाथ में एक सुनहरी प्याला है जो मकरूह चीजों और इस की हिरामकारी की गंदगी
سے بھرا ہوا ہے، اور اگر آپ کو اس عورت کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس کے ماتھے پر ہاتھ ہے، وہی میں لوگوں کے ماتھے پر چیزیں ہیں، اس کے پاس یہ مہر ہے، اسرار ہے، ببل ان دی گریٹ کسبیوں کی ماں ہے، اس کی بیٹیاں ہیں جو اس سے نکلی ہیں، اور زمین کے مکروہات کی، اور عورت مقدسوں کے خون سے شرابور ہے، تو یہ غلط عورت ہے۔ اب کے پاس یہ دو خواتین ہیں، تو عورت کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے؟ کیا ہم بائبل اور بائبل کی پیشنگوئیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا آج دنیا میں خدا کی کوئی قوم ہے؟ کیا بائبل بالکل واضح ہے؟ روشنی کی سچی عورت ہے اور ایک نکلی ہے، ایک درندے کے ساتھ سوار ہے، دوسرا حیوان کے ظلم کا شکار ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب کس چرچ میں ہیں، اب بابل میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ اب مکاشفہ کا باب 18-19 پڑھتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ بابل تباہ ہونے والا ہے، یہ بابل کے مینار کی طرف واپس سنتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی عبادت جو پیدائش کے باب 11 میں خدا کی طرف سے الجھ گئی تھی اور اس پر لعنت کی گئی تھی، یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک عورت جو ارغوانی اور سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، سونے اور قیمتی پتھروں اور موتیوں سے مزین تھی، تو آپ کو یہ عورت مکاشفہ 17 میں ایک حیوان پر سوار ملی ہے۔ یہ حیوان ایک عظیم ایذا رسانی طاقت ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ ہم باب 12 سے باب 13 تک جاتے ہیں، اب دیکھیں گے کہ وہ حیوان دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، عظیم سرخ ڈریگن کون ہے اور وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ہم باب 12 پر واپس جا رہے ہیں۔ وہ عظیم اژدہا نکال دیا گیا جسے پرانے سانپ کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان اس طاقت اس حیوان کو استعمال کر رہا ہے۔ اب جب ابصا 14 میں پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ سور کے بادشاہ کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ حزق LXXVII میں دیکھیں تو یہ شیطان کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن وہ بابل کے بادشاہ کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ جب آپ مکاشفہ 12 پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن وہ کافر روم کی بادشاہی کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اژدہا انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اژدہا اس عورت کے سامنے کھڑا تھا جو جنم دینے کے لیے تیار تھی، تاکہ اس کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے کھا جائے۔ تو یہ ڈریگن مسیح کا دشمن ہے، مسیح کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے جب شیطان نے نجات دہندہ کو آنے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اب شیطان کو معلوم تھا کہ مسیحا آئے گا، وہ جانتا تھا کہ اوتار ہوگا، اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ کب۔ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے، اس نے سوچا کہ اب وہ وقت آئے گا جب خدا نجات دہندہ کو بھیجے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ڈریگن نے تمام نر بچے لڑکوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ فرعون ان سے کہہ رہا تھا کہ تمام بچوں کو دریائے نیل میں مگرمچھوں کے پاس پھینک دو، لیکن موسیٰ بچ گیا، ایک بچ گیا ہے، وہ نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اتھلہ کے زمانے میں، اگر آپ اپنی بائبل کو جانتے ہیں، اگر آپ 2 کنگز تک پہنچتے ہیں تو یہ ایک شریر ملکہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ ایزبل کی بیٹی ہے، ایک اور بدکار ملکہ۔ ویسے ایزبل اور اتھلا کے زمانے میں بھی وہی کی طرح 3.5 سال یعنی 1260 دن ہے، اور اس کا بیٹا اخزیاہو کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ داؤد کے بیٹوں میں سے ایک حکومت کرے۔ اتھلا ایک کافر ہے، اس کی ماں ایزبل ایک کافر ہے، وہ ملکہ بننا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں میں ان کے بادشاہ تھے، ان کی ملکہ ہی نہیں تھی، مردوں نے حکومت کی، لیکن وہ ملکہ بننا چاہتی ہے، اس لیے وہ داؤد کے تمام بچوں کو، داؤد کی اولاد کو مار ڈالتی ہے، وہ اپنے تمام پوتوں کو مار دیتی ہے۔ لڑکے سرد خون کے بارے میں بات کریں، لیکن ایک بچ جاتا ہے، اس کا نام یواس ہے، اور وہ خادی کے ہیکل میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 7 سال کی عمر میں خدا کے مندر سے باہر آتا ہے، وہ سور پھونکتے ہیں، انہوں نے اسے بادشاہ کا تاج پہنایا، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہے جب یسوع ہمارا نجات دہندہ ڈیوڈ مسیح کا بیٹا آسمانی ہیکل سے آنے والا ہے۔ سور پھونکیں گے، لوگ بابل کے تباہ ہونے پر خوشی منائیں گے۔ جو کچھ اب بائبل میں ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ مستقبل میں دہرایا جائے گا، وہی ہے جس کے بارے میں مکاشفہ بات کر رہا ہے۔ تو ہیرودیس کے تحت شیطان رومن طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو یاد ہے جب ہیرود نے اپنے سپاہیوں کو بیت لحم بھیجا، کہنے لگے ایک بچہ ہے، وہ یہودیوں کا نیا بادشاہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہیرودیس کا سرکاری لقب کیا تھا؟ رومیوں نے اسے یہودیوں کا بادشاہ کا خطاب دیا۔
پس جب دانشمند یروشلم میں آئے تو کہنے لگے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ اور ہیرودیس نے کہا تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا او ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسے کب پائیں گے، جب ملے گا تو بتاؤ، میں بھی اس کی عبادت کرنا چاہوں گا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ شیطان کافر روم کے ذریعے ڈریگن کا کام کر رہا تھا۔ پھر بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ شیطان تاریخ دور میں روم کے چرچ کے لوگوں کے ذریعے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، شیطان یسوع کو تباہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا شیطان نے یسوع کو صلیب پر ہلاک کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے اسے قبر میں رکھنے کی کوشش کی؟ کیا شیطان اسے قبر میں رکھ سکتا ہے؟ کیا مسیح آسمان پر چڑھ گیا؟ اب شیطان یسوع کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کیا وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے؟ تو اب شیطان کیا کرے؟ کہتی ہے کہ اس کا بچہ خدا اور اس کے عرش کے پاس ہے، جیسا کہ شاگرد اعمال کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں۔ یسوع اوپر گیا اور وہ فرشتوں کے بادل میں پھنس گیا، اور بائبل نے کہا کہ جیسے وہ چلا گیا وہ آئے گا۔ آمین۔ وہ آسمان کے تمام فرشتوں کے ساتھ بادلوں میں آ رہا ہے، لیکن اس دوران شیطان اب اپنا غصہ نکالتا ہے۔ شیطان یسوع کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس سے یسوع پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اسے صرف اذیت ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے بچے کو اس کے سامنے اذیت دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب ہمارا ایک لڑکا 18 ماہ کا تھا تو اسے ریڑھ کی ہڈی کی گردن توڑ بخار ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے، لہذا انہیں ایک ٹیسٹ کرنا پڑا جسے ریڑھ کی ہڈی کا نل کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس گھنٹے کے بعد آئے تھے، ان کے پاس وہاں ایک انٹرن تھا جو ٹریننگ میں تھا، وہ اسے طب کی مشق کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا جب ہسپتال کے عملے نے ہمارے 18 ماہ کے خوبصورت بچے کو پکڑ لیا اور اس نے سوئی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دھکیلنے کی کوشش کی اور ریڑھ کی ہڈی کے سیال کو نکالنے کے لیے صحیح جگہ تلاش کی، اور ہمارا چھوٹا لڑکا وہ اس وقت انہیں بے حس نہیں کر سکتے، اور ہمارا چھوٹا لڑکا آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اوپر دیکھ رہا ہے۔ وہ جا رہا ہے ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی، اب انہیں مجھے کیوں تکلیف دینے دے رہے ہیں؟ اور اس نے میرا دل توڑ دیا۔ میں اس کے ساتھ اسی طرح جگہوں کا سودا کرتا۔ شیطان جانتا ہے کہ یسوع ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر یسوع کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چرچ کو ستاتا ہے۔ یسوع کے آسمان پر پکڑے جانے کے بعد شیطان چرچ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب اشدھے نے دیکھا کہ اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہے تو اس نے بچے کو جنم دینے والی عورت کو ستایا۔ مسیح کے آسمان پر چڑھنے کے بعد کلیسیا پر کچھ سخت ترین ظلم و ستم آئے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ کہانیاں سنی ہیں کہ نیرو اور ڈیوکلیٹین اور مختلف رومی شہنشاہوں نے کولوزیم میں عیسائیوں کے ساتھ کیا؟ یہ صرف افسانے نہیں ہیں، انہیں جنگلی درندوں کو کھلایا گیا۔ نیرو نے عیسائیوں پر گند پھینکا اور اپنے باغات کو روشن کرنے کے لیے انہیں زندہ جلایا جب وہ درد سے کر رہے تھے۔ یہ خوفناک تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیٹاکومز روم کے نیچے ہے؟ کیونکہ انہیں زیر زمین جانا تھا تو بات کرنے کے لیے اسے ریلیجیو کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بائبل میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ پولس اور یہودیوں کو شہنشاہ نے کہاں سے روم سے نکال دیا تھا۔ دیکھو، رومی سلطنت نے بہت سے مذاہب کو اس وقت تک برداشت کیا جب تک کہ تم نے رومن مذہب کو سب سے اوپر رکھا، لیکن جب عیسائیوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے کافر معبودوں کو بخور نہیں چڑھائیں گے، تو انہوں نے مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ مذہبی طبقہ بن گیا۔ اسی لیے پال کا کہنا ہے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی شادی نہ کریں اور اپنا خاندان رکھیں کیونکہ ظلم بہت شدید ہے۔ تو شیطان نے کلیسیا کو پلان اے کے ساتھ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پلان اے فنا قتل و غارت نسل کشی تھا۔ انہیں شیروں کو کھلاؤ، انہیں کانوں میں مار دو، انہیں موت کے گھاٹ اتار دو، انہیں سولی پر چڑھاؤ۔ جب نیرو نے روم کو جلایا تو اس کا الزام عیسائیوں پر لگایا۔ نیرو نے روم کو جلا دیا کیونکہ اسے لکڑی کے مکانات پسند نہیں تھے، وہ سنگ مرمر کے ڈھانچے چاہتا تھا، اور اس نے سوچا مجھے ان تمام غریب لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس نے شہر کو آگ لگا دی، اسے جلتا ہوا دیکھا، اپنی بارانی بجائی۔ آپ نے کہانی سنی ہوگی، اور جب وہ ناراض ہوئے تو اس نے کہا عیسائیوں نے ایسا کیا۔ اس نے کہا ویسے آپ کو معلوم ہے عیسائی وہ زیر زمین رہ رہے ہیں اور وہ مردہ خور ہیں، وہ گوشت کھانے اور یسوع کا خون پینے میں یقین رکھتے ہیں، وہ مردہ خور ہیں، اور انہوں نے عیسائیوں کے خلاف خوفناک پروپیگنڈا کیا اور عیسائیوں نے ایک خوفناک ظلم و ستم کا تجربہ کیا۔ یہی نہیں، اس دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں نے عیسائیت اور یہودیت کو دیکھا۔ انہوں نے ایک ہی سبت کا دن رکھا، وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ ایک ہی بائبل پڑھتے تھے، انہوں نے انہیں ایک ہی چیز کے طور پر دیکھا۔ اور اسی طرح 70 عیسوی کے بعد یہودی بہت نفرت کرنے لگے، اور یوں یہودیت اور عیسائیت دونوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور عیسائیوں
اور یہودیوں کو اجتماعی طور پر ختم کیا جا رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا، غلام بنایا جا رہا تھا، املاک چھین لی گئی تھی، سلطنت کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن تم جانتے ہو کیا ہوا؟ عیسائیت کا بیج شہداء کا خون ہے، جتنا وہ انہیں کاٹتے گئے اتنا ہی بڑھتا گیا، کیونکہ کافر کولوزیم میں آتے تھے اور وہ ان عیسائیوں کو جنگلی جانوروں کو کھانا کھلانے سے پہلے دیکھتے تھے، سکون سے دعا کرتے تھے، ان میں امن اور مسرت کے اظہار تھے۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ شادی پر جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی اگلی شعوری سوچ قیامت اور رب کو دیکھنا ہے۔ اور کہنے لگے وہ اتنے پرامن کیوں ہیں، وہ اتنے بہادر کیوں ہیں؟ اور وہ سوال کرنے لگے اور عیسائیت پھیلتی رہی، اور شیطان نے کہا یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ پلان بی پر گیا، اگر آپ انہیں باہر سے تباہ نہیں کر سکتے تو اندر سے تباہ کر دیں۔ اس نے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی اور اس نے بت پرستی اور عیسائیت کو ملایا۔ کانسٹنٹین ظاہر ہے، اس نے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میری ماں نے عیسائیت اختیار کر لی ہے، اس لیے میں انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، اور اچانک یہ ایک عیسائی ہونا بہت مشہور ہو گیا، اور اس طرح کیا ہوا۔ اور اب یہاں سوال نمبر 5 میں پڑھ سکتے ہیں کہ ظلم و ستم کے اس خوفناک دور میں عورت کہاں گئی اور کتنی دیر تک رہی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا اور پھر ہم جواب حاصل کریں گے۔ چنانچہ قسطنطنیہ اور عیسائیت کی تبدیلی کو قانونی حیثیت دینے کے ساتھ اور اچانک یہ بہت مشہور ہو گیا پورے روم میں، ان کے پاس یہ تمام کافر پادری تھے۔ کانسٹنٹائن نے کہا کہ عیسائیت کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اس کی ماں عیسائی ہو گئی، اور کافر پادری نے کہا میں سرکاری تنخواہ پر رہنا چاہتا ہوں، میں عیسائی رہوں گا۔ اور یہ تمام کافروں نے چرچ میں شامل ہونا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ تبدیل ہو جائیں، سکھائے جائیں۔ درحقیقت جب قسطنطین میکسیملین کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ دریائے ٹائبر پر آیا تو اس نے ایک خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا جہاں اسے صلیب کے نشان کے تحت فتح کرنا ہے، اور وہ اپنی ڈھالوں پر سرخ صلیب پینٹ کرنے لگے، اور اس نے اپنی فوج کو خوش قسمتی کے لیے دریائے ٹائبر سے گزرنے کا حکم دیا۔ اور وہ کہتا ہے میں تم میں سے تمام لوگوں کو بپتسمہ دینے والا ہوں، دریا کے ذریعے مارچ۔ ٹھیک ہے، انہیں سکھایا نہیں گیا تھا، اور اس طرح اب کو یہ تمام خشک کافر مل گئے جو دریا سے گزرتے ہیں، اور وہ گیلے کافروں پر آتے ہیں، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے اب عیسائی ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ان کے پاس یہ تمام بت پورے روم میں موجود ہے۔ ان کے پاس روم میں چھت پر ٹائلوں سے زیادہ بت تھے، اور کہنے لگے اچھا ہم اپنے بتوں کا کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا اچھا چلو ان کے نام بدلتے ہیں، انہیں عیسائی نام دیتے ہیں، اور ڈیانا ہم اسے مریم کہیں گے، اور مشتری اپالو، مرکری، پیٹر، جیمز اور جان۔ اور اچانک بت پرستی چرچ میں داخل ہو گئی، اور پادری لوگوں کی طرح بننے کے بجائے اب جانتے ہیں یسوع نے خاص لباس نہیں پہنے، اس نے بڑئی کی طرح کپڑے پہنے، لیکن اب انہوں نے شروع کیا۔ پادری ایک اعلیٰ طبقے کے تھے، اور انہوں نے کہا اب جانتے ہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو بائبل نہ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو بائبل دیتے ہیں تو وہ جان لیں گے کہ نجات ایک تحفہ ہے اور ہم اسے بیچ رہے ہیں، اور اگر وہ معافی چاہتے ہیں تو انہیں گرجا گھر کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اچانک پجاری ایک خاص طبقے بن گئے، اور وہ محلات میں رہتے تھے، اور لوگوں کو زمین بوس کیا جا رہا تھا، اور مذہب ایک سرکاری ادارہ بن گیا۔ اس طرح عیسائیت کا دارالحکومت یروشلم سے روم منتقل ہوا۔ تم اب بھی میرے ساتھ ہو، یہ تاریخ ہے دوستو، میرا مطلب ہے کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور اچانک زبردست سمجھوتا ہوا، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے مخلص عیسائی روم میں موجود تھے، اور وہ سمجھوتے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ لیکن اچانک اب میں عیسائیت اور بت پرستی کا امتزاج ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جہنم ہمیشہ کے لیے جلتی ہے، کیونکہ انہیں یہ بات یونانی افسانوں سے پلوٹو کے ساتھ ملی تھی، اور وہ کہنے لگے آپ کو اپنے گناہوں کی ادائیگی کاموں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ سب کچھ بدلنے لگا، سچے مسیحیوں کو ستانا شروع ہو گیا۔ جسٹنین کے وقت تقریباً 38 عیسوی جسٹنین رومی شہنشاہ، اس نے کہا میں دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر رہا ہوں، میں دینے جا رہا ہوں۔ روم کا بشپ اب چرچ کا سربراہ بننے والا ہے، ہم اسے سپریم پاپا پوپ کہنے جا رہے ہیں۔ یہ یسوع کے برسوں بعد ہوا تھا۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ پیٹر کلیسیا کا رہنما تھا، یسوع کلیسیا کے رہنما ہے۔ درحقیقت یسوع کے کہنے کے فوراً بعد پترس اب کے اعلان کی وجہ سے کہ میں مسیحا ہوں، اب کے اعلان کی اس چٹان پر میں اپنا گرجا گھر بنانے جا رہا ہوں، جہنم کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ میں یروشلم جانے والا ہوں اور میں مرنے جا رہا ہوں،
और पतरस ने कहा, नहीं नहीं खुदावंद, ऐसा ना करें। यसू पतरस की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, मेरे पीछे हो जाओ शैतान। इसी हवाले से जहां लोग कहते हैं कि वो पहला पोप है, यसू इसे शैतान कहते हैं। बिल्कुल गलत फहमी हुई। चुनांचे ईसाइयों को बियाबान में भागना पड़ा। गौर करें, औरत, अब हम मुकाशिफा 12 में हैं, अब मेरे साथ ट्रेक कर रहे हैं। वो औरत भागकर बियाबान में चली गई। इसके लिए खुदा ने एक जगह तैयार कर रखी थी कि वो इसे 1260 दिन तक खिलाएं। बड़े जुल्म और सितम का एक वक्त इसलिए पेश आया कि रोम में कलीसा एक सरकारी इदारा बन गया, जिसने न सिर्फ रोम पर हुकूमत की बल्कि वो रूमी सल्तनत के मातहत तमाम सल्तनतों पर हुकूमत करने लगे। और फरीनकों के बादशाह कलवोस की तब्दीली के साथ अब के पास मुकद्दस रूमी सल्तनत थी। और अब में से कितने लोग शतरंज खेल चुके हैं। आपको बादशाह और मलिका मिल गई। और बादशाह और मलिका के हक पर कौन है? बिशप अब तारीख के इस वक्त के दौरान पूरे यूरोप के गिरजा घरों को देखें, और अब के पास बादशाह और मलिका थी, और फिर अब के पास चर्च था, और उन्हें चर्च के साथ सब कुछ साफ करना पड़ा। और अगर बादशाह और मलिका ने चर्च के साथ इसे साफ नहीं किया तो पूरी कौम को खारिज किया जा सकता है। और आपको चर्च ऑफ इंग्लैंड मिलने की वजह यह है कि हेनरी अपनी बीवियों को इसलिए मारता रहा कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। और चर्च ने कहा, देखो काफी है, तुमने 5-6 बीवियां मारी हैं, तुम जानते हो हम तुम्हारी तलाक को मंजूर नहीं कर सकते। इसने कहा, ठीक है, फिर मैं सिर्फ अपना गिरजा घर शुरू करने जा रहा हूं। और चर्च ऑफ इंग्लैंड टूट गया, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम को खारिज कर दिया गया था। और यूं चर्च को इस दौरान यूरोप पर जबरदस्त ताकत हासिल थी। सच्चे मसीही जो अपने लिए बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें पहाड़ों में भागना पड़ा। वो इतालवी और स्विस अल्प्स में गए, और उन्होंने ईमान की पाकीज़गी को बरकरार रखा। और वो सहीफों को हाथ से नकल करते थे, और वो अपने ताजिरों और अपने बच्चों को शहर में भेजते थे ताकि लोगों को सहीफे के छोटे हिस्से दें, ताकि वो ईमान को फैला सकें और इसे जिंदा रखें। लेकिन टॉट ओढ़े हुए चर्च वही है जो मुकाशिफा कहता है। तुम जानते हो टॉट क्या है? जब मैं बच्चा था तो हमारे पास आलू के थैले थे, अब के पास अब वो नहीं है, वो अब प्लास्टिक हैं। कितने को बर्लेप बेग याद है? ये एक किस्म का कपड़ा है, लेकिन ये सस्ता कपड़ा है, और रोशनी अब भी इससे गुजर सकती है, लेकिन यह गैर वाज़ेह है। और चर्च की रोशनी इस वक्त के दौरान गैर वाज़ेह थी, इसे ज़ेर ज़मीन जाना पड़ा। आप जानते हैं कि यह कितनी देर तक जारी रहा? पोप के साल से, जब पोप सुप्रीम हुक्मरान बना, इसे एक फौज दी गई और ईसाइयत को फौज के जरिए नाफिज किया गया। यसू ने हमें कभी नहीं कहा कि लोगों को ईसाई बनने पर मजबूर करें। यहां तक कि नपोलियन के साथ आने तक पोप के साल में पोप को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी आलमगीर ताकत खो दी और वो असीरी में मर गया। पोप के साल से अब को 1260 साल मिल चुके हैं। ये कहता है 1260 दिन 42 महीने, एक वक्त और वक्त की तकसीम वो मुद्दत नबुवत में कई बार है। वैसे बाइबल में खुदा का नंबर क्या है? खुदा का नंबर 7 में से निस्फ किया है 3.5। ये आम तौर पर जुल्म और सितम के वक्त की नुमाइंदगी करता है। यसू ने कितनी देर तक तबलीग की? 3.5 साल, और फिर वो मर गया। फिर रसूलों ने 3.5 साल तक तबलीग की, और फिर ठीक 3.5 साल बाद स्टीफन को कत्ल कर दिया गया। अब अलिफाला के पुराने अहदनामे में कहानी को देखें। 3.5 साल तक अलिफाला ने तबलीग की और नबियों को ज़ेर ज़मीन जाना पड़ा। वो गारों में इस वक्त तक छुपे हुए थे जब तक कि इसके कुकारम का तजर्बा ना हो। इस वक्त भी इस पर बड़ा जुल्म हुआ। एलिया को अपनी जिंदगी से भागना पड़ा। ईज़बिल से एक औरत, मैं एक औरत के बारे में बात कर रहा हूं जो एक चर्च की नुमाइंदगी करती है। वो एक काफिर औरत थी जिसने शादी की। एक यहूदी बादशाह बुत परस्ती और सच्चाई का इम्तिजाज खुदा के पैगंबरों को सता रहा था। जो कुछ पुराने अहदनामे में हुआ वही तारीख में दोहराया गया, और ये आखिरी दिनों में दोबारा होने वाला है। क्या ये मानी खेज है? ठीक है, तो वो बियाबान में भाग जाती है। नंबर 6, खादी के सच्चे कुलिसिया के 2 और शनाख्ती निशान किया है। अब 12वें बाब के इख्तिताम पर उतरते हैं। ये कहता है, और अजदहा औरत से नाराज हो गया और वो बाकियों के साथ जंग करने चला गया। इसका मतलब है कि इसकी औलाद के बच्चे कौन किया करता है? खुदा के अहकाम को मानता है और यसू की गवाही रखता है। अगर आप सा के 8वें बाब में पढ़ते हैं तो यह कहता है, गवाही को बांधो मेरे शागिर्दों, शरीयत और गवाही के दरमियान कानून पर मेहर लगाओ। मुकाशिफा 19 आयत 10 में पढ़े। जान एक फरिश्ते से बात कर रहा है।
وہ فرشتے کی इबादत करने के लिए गिर जाता है। फरिश्ता कहता है मेरी इबादत न करो, खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो। हमें फरिश्तों से दुआ नहीं करनी है, हमें मुजस्समों की दुआ नहीं करनी है। आमीन कहो। वो कहता है खुदा से दुआ करो, तुम फरिश्तों से भी दुआ नहीं करते। और फरिश्ते ने कहा खुदा से डरो, मैं तेरे साथी बंदों में से हूं जो खुदा की गवाही को बरकरार रखते हैं, क्योंकि खुदा की गवाही नबुवत की रूह शरीयत और गवाही शरीयत और अंबिया है। दो खुसूसियात। साबाब 8 आयत 20 शरीयत और गवाही के मुताबिक खुदा का कलाम पढ़े। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनमें रोशनी नहीं है। खुदा का कलाम दोहरी नौयत का है। 10 अहकाम पत्थर की 2 मेजें। आपके पास बाइबल नया और पुराना अहदनामा मौजूद है। मुकाशिफा 11 में ये 2 गवाह हैं। हम किसी और वक्त इस पर जाएंगे। मूसा और अलिफाला कानून और नबियों की तरफ से अलामत, और खुदा के लोगों के पास खुदा का कलाम होगा। अब आप कह सकते हैं ठीक है, हाँ, हर गिरजा घर अहकाम की पाबंदी करता है। इनमें से कुछ मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, खादी ऐसे लोगों की तलाश में है जो तमाम 10 में यकीन करें। खुदा उन्हें 10 नसीहतें नहीं कहता, उन्हें 10 अच्छे ख्यालात नहीं कहा जाता। वो खुदा की 10 सिफारिशात नहीं हैं, वो खुदा के 10 अहकाम हैं। आमीन। जेल में हर कोई उनमें से किसी ना किसी को कुछ वक्त रखता है। जब आप हर रात चंद घंटे सोते हैं तो आप उन्हें रखते हैं, और फिर भी आप मशकूक हो सकते हैं। खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो तमाम 10 में यकीन रखते हैं। आमीन। सिर्फ हर्फ नहीं बल्कि कानून की रूह को भी मद्देनजर रखना। आमीन। लिहाजा ड्रैगन खास तौर पर लोगों के इस गिरोह से नफरत करता है। नंबर 7, यसू ने कैसे कहा कि हमें इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। इसने कहा किया, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अपना हार्न बजा दें। मैंने एक औरत के बारे में सुना है कि वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसने हार्न बजाना शुरू कर दिया और मुट्ठी हिलाने लगी। वो नहीं जानती थी कि पुलिस वाला इसके पीछे है। वो अपनी गाड़ी से कूद गया और उसने अपनी बंदूक खींच ली और इसने कहा अपनी कार से बाहर निकलो, हाथ ऊपर। गाड़ी के खिलाफ इसने इसे तलाश किया, इस की शनाख्त चेक की। इस ने कहा ये सब किया है। इसने कहा अच्छा, मैंने इस अंदाज को देखा कि आप अपने सामने वाले ड्राइवर को इशारा कर रहे थे और मैंने आपको हार्न बजाते सुना और मैंने आपका बम्पर स्टिकर देखा। हान, अगर आप यसू से मोहब्बत करते हैं, मैंने सोचा कि आपने कार चला ली है। हमें भी इसे जीना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है ये खादी की मोहब्बत है कि हम उसके अहकाम पर अमल करते हैं। क्या ये सब मोहब्बत के बारे में नहीं है दोस्तों? आमीन। नंबर 8, खादी का आखिरी वक्त का चर्च दुनिया को कुन 3 फरिश्तों के पैगामात की तबलीग करेगा। जवाब दें और आप उसके बारे में मुकाशिफा 14 में पढ़ते हैं। जल्दी से अपनी बाइबल पर जाएं। मुकाशिफा 14 में अब देखेंगे कि यहां कुछ अनोखा होता है। यह हमें बताता है कि यसू मुकाशिफा 14 आयत 14 में आता है। आप यहां देख सकते हैं जहां यह कहता है, फिर मैंने देखा एक सफेद बादल और बादल पर एक आदमी के बेटे की तरह बैठा था। याद रखें वो बाब 12 में पकड़ा गया था। अब वो अपने सर पर वापस आ रहा है, इसके हाथ में सुनहरी ताज के तेज दरांती। वो जमीन की फसल काटने आ रहा है। ये अजीम फैसले का दिन है। यसू के आने से पहले दुनिया को क्या पैगाम जाता है? 14 बाब में देखो 6 आयत से शुरू होता है। 3 फरिश्तों के पैगामात देता है। मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के दरमियान उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन पर रहने वालों को हर कौम को मनादी करने के लिए अबदी खुशखबरी थी। ये बैन अल अक़वामी होने जा रहा है। हर कौम, हर जुबान, कबीला, बुलंद आवाज वाले लोग। ये रेडियो और टेलीविजन के जरिए, इंटरनेट के जरिए जाने वाला है। खादी से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि इसके फैसले का वक्त पहुंचा है। हमारे पास कल रात आने वाले इस पर एक सबक है। इस की इबादत करो जो हमें खालिक और सब की सच्चाई की तरफ वापस बिला सकता है। चश्मे और जमीन और समंदर और पानी। और एक और फरिश्ता ये कहते हुए पीछे आया कि बाबुल गिर गया, वो अजीम शहर गिर गया, क्योंकि इसने तमाम कौमों को अपनी हिरामतकारी के गजब की शराब पिलाई। और एक तीसरा फरिश्ता उनके पीछे होकर बुलंद आवाज से कहता है कि अगर कोई इसकी सूरत में इस हैवान की प्रस्तिश करे और उसके माथे हाथ पर उसका निशान लगाए, तो वो खुदा के गजब की शराब पिएगा जो पूरी ताकत से उंडेल दी जाती है, इसके गुस्से का प्याला। आप हैवान का निशान हासिल नहीं करना चाहते। हमें इस पर सबक मिला है दोस्तों। आप ये गलती नहीं करना चाहते तो आइए इन 3 फरिश्तों के पैगामात को जल्दी से देखें। नंबर 1, खुदा से डरो। आप इसे स्क्रीन पर देखेंगे। जवाब मेरे साथ बताएं।
खादी से डरो, इसकी तमजीद करो क्योंकि इसके फैसले का वक्त आ पहुंचा है। क्या आपको एहसास है कि यह वक्त का इख्तिताम है? क्या आप जानते हैं कि खुदा के यहां आने से पहले ही इसके फैसले का कुछ हिस्सा होता है? आप इसे कैसे जानते हैं? कहता है, देख मैं आता हूं, मेरा अजर मेरे पास है कि हर एक को दूं। क्या खुदा जानता है कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नहीं जब वो आएगा? कुछ फैसला होता है। फैसला खुदा के घर से शुरू होना चाहिए। अगर फैसला हमसे शुरू होता है तो उनका अंजाम किया होगा जो खुशखबरी को नहीं मानते। बाइबल का हवाला देते हुए फैसला आ गया है। दूसरे फरिश्ते का पैगाम और उसकी इबादत करो। मैं जानता हूं कि कभी कभी ये स्क्रीन पर नहीं होता है। ये क्या कहना है? इसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर बनाए। और उसका मतलब है कि इसकी इबादत सही तरीके से करें, सही दिन खुदा की सच्ची इबादत करें। क्या आजकल जाली इबादतें बहुत ज्यादा हैं? कुछ लोग हैं, उनके दिलों को बरकत दें, वो चर्च जाते हैं और ये पादरी उन्हें धोखा देते हैं। वो कहते हैं मुझे अपने पैसे भेज दो और खुदा तुम्हें एक नया पक अपट्रक देगा। ठीक है, सिर्फ ये कहते हैं कि वो लोगों से फायदा उठाते हैं, जाली इबादत करते हैं। जवाब अगला, और ये कहता है एक और फरिश्ता ये कहते हुए पीछे आया, बाबुल गिर गया वो अजीम शहर क्योंकि इसने तमाम कौमों को अपनी हिरामकारी के गजब की शराब पिलाई है। बाबुल में जो लोग हैं उन पर फैसला होगा, लेकिन खुदा बाबुल को बचाना चाहता है। इसने बाबुल में अपने लोग हासिल किए हैं। अब ये इसके बारे में क्यों बात करता है? यर्मिया के जमाने में बाबुल के बादशाह नेबुकदनजर ने यरूशलेम को फतह किया, यहूदियों को बाबुल लाया और वो 70 साल तक वहां रहे। अब 70 साल तक कितने आराम से रहेंगे? हम यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ 3 हफ्तों के लिए हैं और कैरन और मैं अपने होटल के कमरे में बहुत आराम से हैं। हम बस रह सकते हैं। लेकिन 70 साल के बाद जब खुदा ने कहा आप अब वापस जाने के लिए आजाद हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें बाबुल में ऐसा ही लगता है। हमने जबान सीख ली है, हमने रिवाज सीखा है, हम खुद एक छोटे बाबुली हैं और वो अपने लोगों को बाबुल से नहीं निकाल सकता था। इसने कहा लेकिन बाबुल पर फैसला आने वाला है। फारसी उनको तबाह करने वाले हैं। आप वहां नहीं रहना चाहते, घर जाओ। और खुदा आज बाबुल में अपने लोगों को बता रहा है, वो झूठे मजाहिब झूठे गिरजा घरों में घुल मिल गए। बाबुल गिरने वाला है, बाबुल पर आफतें आएंगी। मेरी कौम 7 आखिरी आफतें इससे निकलती है। यसू ने बाबुल में अपने लोग हैं, वो उन्हें बाहर बिला रहा है। और एक तीसरा फरिश्ता उनके पीछे आया कि अगर कोई इसकी सूरत में इस हैवान की प्रस्तिश करे और उसका निशान इसके माथे हाथ पर रखे तो वो खादी के गजब की मई पाएगा। और ये वही शराब है। बाबुल ने लोगों को अपनी शराब से मदहोश कर दिया है। नंबर 9, आखिरी दिनों में खादी की कुल्लिसिया किसको उन पैगामात की तबलीग करेगी? ये कहा जाता है लाजवाल इंजील किसको मनादी करने के लिए लाजवाल खुशखबरी है हर कौम। अब अगर हमने आज रात आपको हैरत अंगेज हकायक दिखाए हैं, हम सिर्फ एक विजारत हैं। हैरत अंगेज हकायक इस वक्त सिर्फ इस एक प्रोग्राम के जरिए 15 मुख्तलिफ जुबानों के ग्रुप्स में नशर हो रहे हैं। आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 7 अरब लोग उन जुबानों में से किसी एक को पहलिया दूसरी जबान के तौर पर बोलते हैं और हम सिर्फ एक ईसाई विजारत हैं। यसू ने कहा कि तमाम दुनिया में खुशखबरी की तबलीग की जाएगी, फिर अंजाम आएगा। दोस्तों, आप इस नस्ल में रह रहे हैं जो इस तकमील को देखेगी, मुझे यकीन है। क्या आप यसू के आने के लिए तैयार हैं? खादी ने अपने कलाम में कौन सी वजाहतें दी हैं ताकि हमें इसके आखिरी वक्त की कुल्लिसिया की शनाख्त करने में मदद मिले? ठीक है, आइए देखते हैं कि कुछ मेयार क्या है। एक का जवाब दें। आइए इस बात का दोबारा जायजा लें कि हमने अभी अपने मुताले में किया पढ़ा है। ये 1797 में बियाबान से निकलने के बाद जाहिर होने वाला है और अपना दिखाई देने वाला काम करेगा। अब मुझे यहीं रुकना है और आपसे कुछ कहना है। मुझे यकीन है कि खुदा के पास बाकियात हैं। अब जानते हैं कि बाकियात क्या है? ये बाकी है। अब में से कितनी ख्वातीन ने कभी सिलाई का काम किया है? आप दुकान पर जाते हैं और आप एक बचा हुआ खरीदते हैं। जब मैं अपना बटवा निकालता हूं तो हर कोई किसी न किसी वजह से खामोश हो जाता है। ठीक है, मुझे मिल गया। मुझे यहां क्या मिला? मुझे $10 का बिल मिला। ठीक है, जब वो कारखाने में करगई पर कपड़ा बनाते हैं तो उन्हें गत्ते की ट्यूब के बोल्ट मिलते हैं और वो गत्ते की ट्यूब पर कपड़ा लपेटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है और वो इस सब को लपेट देते हैं और फिर वो लोग दुकान पर आते हैं और कहते हैं मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, और वो छोटे छोटे टुकड़े खरीदते हैं और उन्होंने इसे काट दिया और वो अपने तकिए और उनके लिए जो जरूरत है वो खरीदते हैं।
पर्दे और उन्होंने कपड़ा काट दिया। और आखिर में कोई कहेगा ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी जरूरत है, मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा बचा है, इसे क्या कहते हैं? ये एक बाकियात है। ये वही है जो आखिर में है। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर क्या है? ये वही है जो पहले चला गया। आखिर में वही होता है जो पहले होता है। आखिरी दिनों में खुदा की कुल्लिसिया सहीफों की पैरवी करने वाली है, जिस तरह चर्च ने शुरू में की थी। बाइबल कहती है कि हम इस अकीदे की तरफ लौटने वाले हैं जो एक बार सुन्नतों को दिया गया था। बाइबल हमें बताती है कि एक बकिया होगा। खुदा ने नूह के दिनों में एक बकिया को बचाया, ठीक है। इसने अब्राहम नामी एक बकिया को बाबुल से बचाया। कलदूहे का योर, इसने बाबुल से एक बकिया को बचाया। और 1260 साल के जुल्म सितम के बाद और चर्च ज़ेर ज़मीन चला गया। तकरीबन 150 साल पहले एक अजीम हयातनों की तहरीक चली, जहां तमाम मुख्तलिफ पस मंजर के ईसाइयों ने कहा, आइए मालूम करें कि बाइबल वाकई क्या कहती है। यसू नहीं चाहता कि हम अपने फिरकों से तकसीम हों। आइए रूह के लिए दुआ करें और लफ्ज़ खोली और घुटने टीकी और रातें दुआ में गुजारी और बाइबल की तरफ वापस जाएं। यही तहरीक की पैदाइश थी जो आपको ये सेमिनार ला रही है। अब कहीं अच्छा वो कौन सा चर्च है? मैं इसे फिरका कहना पसंद नहीं करता, लेकिन हमें सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कहा जाता है। मैं अक्सर ये नहीं कहता क्योंकि मुझे इसके बारे में शेखी मारना पसंद नहीं है। मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ईसाई हूं। ये बहुत आसान है। इसका मतलब है कि हम सातवें समेत तमाम अहकाम को मानने में यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि मसीह वापस आ रहा है। ये मुबारक उम्मीद है। हम लोगों से कह रहे हैं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और हम हैं अब जानते हैं शुमाली अमेरिका सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को नस्ली एतबार से मुतनव्वे चर्च के तौर पर वोट दिया गया है कि हमारे पास तमाम मुख्तलिफ पस मंजर के लोग हैं और ये आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोटेस्टेंट चर्च है। और उनके पास सबसे बड़ा तालीमी निज़ाम है जो कैथोलिक चर्च के बाद दूसरे नंबर पर है। उनके पास कैथोलिक चर्च के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिब्बी निज़ाम है। और वो हर जगह फैल रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं, अरे अगर अब बाइबल ईसाई बनने जा रहे हैं तो अब और कहाँ जाएंगे? आओ मैं आज थोड़ी देर बाद अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूंगा। आप समझ जाएंगे कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि मैं यकीनी तौर पर इस तरह बड़ा नहीं हुआ था। मैंने ये जानने के लिए तमाम मुख्तलिफ गिरजा घरों का मुताला किया। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि जब कोई कहता है कि तुम क्यों मानते हो, मैं ये नहीं कहना चाहता ठीक है ये वही है जो मेरा चर्च मानता है। आपका चर्च क्या मानता है? ठीक है, मेरा चर्च मेरे पादरी की तरह यकीन रखता है। आपका पादरी क्या मानता है? मेरे चर्च की तरह। आपके चर्च में आपका पादरी क्या मानता है? वही बात जो मैं मानता हूं। लोग नहीं जानते कि वो क्या मानते हैं। क्या वो? दोस्तों, हमें बाइबल के मुताबिक चलना है। आमीन। ये चर्च इस वक्त के दौरान शुरू हुआ। ये 797 साल की मुद्दत के बाद है। ये कहता है बी का जवाब दो, ये वही सच्चाइयां सिखाएगा जो रसूलों ने सिखाई हैं। हमने इस का जिक्र किया। जवाब सी, ये सब समेत 10 अहकाम को बरकरार रखेगा। आमीन। जवाब डी, इसमें नबुवत की रूह होगी। ये शरीयत और नबियों के मुताबिक चलता है और रूह के तमाम तोहफों पर यकीन रखता है। दोस्त, आमीन। मुझे यकीन है कि खुदा की ताकत आज भी जिंदा है। ये खादी के 3 बार के आखिरी वक्त के पैगाम का बुलंद आवाज से ऐलान करेगा। ये एक आलमी बैन अल-अक़वामी चर्च होगा। ये मकामी कोने की रफाकत नहीं है। ये एक बैन अल-अक़वामी तहरीक है। हम इस मेयार पर पूरा उतरते हैं। ये लाजवाल खुशखबरी सिखाए गा जो नजात सिर्फ मसीह के जरिए है, जो हम सिखाते और मानते हैं। अब यसू नंबर 11 वो हमें ये साथ पेशिन गोई की निशानदेही करने वाले निकात देता है। वो कहता है जाओ मेरे गिरजा घर को तलाश करो। यसू का वदा क्या है? अगर हम ढूंढते हैं तो ढूंढोगे और तुम्हें मिल जाएगा। हम कहां तलाश करें? लफ्स में। अब खादी के कलाम के जरिए आदेर अलिफादेर भागते हैं। दुनिया में कितनी कलियसियाई तंजीमें उन सात निकात पर पूरा उतरी गी। बाइबल कहती है कि एक रब है, एक ईमान है। कितने? एक ईमान। खुदा चाहता है कि इसके लोग सच्चाई पर मुत्तहिद हों। एक बपित समा। चूंकि आज दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ गिरजाघर हैं और बहुत से मुख्तलिफ फिरके अपने आप को सच कहते हैं, क्या ये उन्हें खुदा का सच्चा चर्च बनाता है? नंबर सा बाब 4 पहली आयत को पढ़े। और इस दिन 7 ख्वातीन एक औरत क्या नुमाइंदगी करती है? एक आदमी को पकड़े गा। यसू इब्न आदम कहेगा हम अपनी रोटी खुद खाएंगे, खुदा का अपना कलाम। हम अपना लिबास, अपनी सदाकत पहनेंगे। हमें सिर्फ आपके नाम से पुकारने दो। हम अपनी बदनामी दूर करने के लिए खुद को मसीही
کہنے جا رہے ہیں بہت سے مختلف گرجا گھر ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے مقابلے میں بائبل کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ عیسائیت سب سے زیادہ تقسیم ہے کیونکہ یہ حقیقی ہے اور شیطان اس سے لڑ رہا ہے، لیکن ایک سچائی ہے دوستو، خدا کے کلام پر مبنی ہے۔ یسوع نے آخری دنوں میں کہا بھیڑیے اندر آئیں گے، ریوڑ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک بار جب کوئی شخص خادی کے حقیقی اختتامی وقت کی کلیسیا کو دریافت کر لیتا ہے تو کیا اس کا رکن بننا ضروری ہے؟ اور خادوند نے خادوند میں شامل کیا، کس نے کلیسیا میں اضافہ کیا؟ خادوند نے گرجا گھر میں اس کے جسم کو روزانہ ان لوگوں کو جو بچائے جا رہے تھے۔ یسوع کے 12 رسول تھے، اور پھر بعد میں اس نے 70 شاگردوں کو شمار کیا، اور پھر وہ چلے گئے، اور یہ شمار ہوتا ہے جب وہ شامل ہوئے 3000 پھر 5000۔ خدا کے پاس اس کے لوگ ہیں۔ نمبر 15، نوح کے زمانے میں فرار کے کتنے راستے تھے؟ یسوع نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ نوح کے دنوں میں تھا۔ ایمان سے نے کشتیوں کا ایک بیڑا بنایا نہیں، اس نے ایک کشتی تیار کی، ایک رب اپنے گھر والوں کی نجات کے لیے ایک ایمان۔ آخری دنوں میں مسیح کے پاس ایک کشتی ہے دوستو، ایک کشتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لوگوں کا حصہ بنیں۔ چونکہ دوسرے گرجا گھروں میں بہت سے مخلص مسیحی ہیں اور ایک بقیہ گرجا گھر ہے خادی، آخری دنوں میں کیا کرنے والا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس اور بھیڑیں ہیں جو اس باڑے کی نہیں ہے۔ دیکھو، مجھے یقین ہے کہ مختلف گرجا گھروں میں مخلص مسیحی موجود ہیں، وہ بھی مجھے لانا ہے۔ مسیح کہتا ہے کہ وہ آخری دنوں میں کیا کر رہا ہے، مجھے انہیں لانا چاہیے۔ وہ میری آواز سنیں گے۔ کیسے؟ اپنے کلام کے ذریعے۔ اور کتنے ہوں گے؟ ایک چرواہا ہو سکتا ہے۔ تمام لوگ، یسوع نے کہا، اب کی ایک دوسرے سے محبت سے جان لیں گے کہ اب میرے شاگرد ہیں۔ اس سے پہلے کہ خادی آخری دنوں میں اپنے لوگوں پر روح انڈیل دے، اس کے لوگوں کا خادی کے کلام پر اکٹھا ہونا ہے۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ جب مسیحی اتنے منقسم ہیں تو ہم اس کھوئی ہوئی دنیا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں اتحاد کی خاطر متحد نہیں ہونا ہے۔ حیوان یہی کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں سچ کی بنیاد پر متحد ہونا ہے۔ اس کی بنیاد پر رب فرماتا ہے عظیم بابل گر گیا ہے، میرے لوگوں اس سے نکل آؤ۔ خدا اپنے بچوں کو بابل سے باہر بلا رہا ہے، اور شاید اپنے اسے آپ کو پکارتے ہوئے سنا ہے۔ یسوع آج آپ کو اپنے عظیم آخری وقت کے گرجا گھر کی حفاظت میں داخل ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ تم اس کے لیے بہت قیمتی ہو دوستو، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں۔ اب میں ایک دعوت دینے جا رہا ہوں، ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ میں اپنے اشرس ہمارے صف کے میزبان رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کی تبلیغ کرنا میرے لیے ایک چیز ہے، لیکن لوگوں کا کہنا کچھ اور ہے، یہ سچ ہے۔ اور آج جب میں اس کی آواز سن رہا ہوں، میں کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ گھر بیٹھے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کارڈ انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک کارڈ دیا ہے، ایک طرف ہسپانوی، مقامی طور پر انگریزی۔ آپ انہیں گھر بیٹھے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 4 آسان سوالات میں آپ کو فیصلہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، میں نے یسوع کو اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے اور میں اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں جہاں وہ لے جاتا ہے۔ کیا آپ کا جواب ہاں میں ہے؟ اسے اپنے کارڈ پر نشان زد کریں۔ سوال نمبر 2، میں بائبل سے دیکھ رہا ہوں کہ ان آخری دنوں میں خدا کے پاس ایک بقیہ لوگ ہیں۔ کیا یہ واضح ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں؟ خدا نہیں بدلا۔ مارک، ہاں، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ یہاں ایک اہم ہے، میں روح اور سچائی سے عبادت کرنا چاہتا ہوں اور میں خدا کے بقیہ گرجا گھر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اس جسم کا حصہ کیسے بنوں؟ یہ تحریک جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اگر خدا کی روح اب سے بات کر رہی ہے تو ہمیں نشان لگائیں۔ اور چوتھا سوال، اگر آپ کے پاس اس بارے میں سوالات ہیں جنہیں آپ اب بھی بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں اور اسے نشان زد کریں۔ براہ کرم اپنی رابطہ کی معلومات درج کریں۔ کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہم آپ کے دوستوں کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نشر ہو رہے ہیں، میں نیو یارک کے اپنے سامعین کے ساتھ دعا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ دنیا بھر میں اپنے گروپس کی قیادت کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ دعا کریں گے۔ یہ میٹنگ یہاں سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ آنے والے پروگراموں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم آج رات ارماجیڈن کی روحوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، آپ اسے یاد نہیں کرنا چاہتے۔ کل یہاں فیصلے کی گواہی ہے، آج 5 بجے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کنسرٹ۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان دوستوں کو یاد کریں۔ اپنے کارڈز بھرنے کے بعد براہ کرم انہیں واپس گلیوں میں بھیج دیں، اور آپ اپنے کارڈز ہمیں بھیج سکتے ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔
ہم آج رات ملیں گے